isa imbalda mappa indefetlu ha itam keke andona oton bisido in hay garana salafa e hay ɗeti callel ke andona oton jal e men depuis korité yaga korité fade bo fandi wine nde ɗuten terefi mbamirene sate faye a jeg ten ka dawnani na kolate daka don bo roga taxa mena sota ndi koy a wen joso a kate sora bo ka ɓisoma mana a yiyo maga faganga yitam a laya ye xana ndet a katen sinjal le pour mene wiin we a ngupeta maga yitam a wago ɗingo i ndefetlu o ke andona ye ten ref mebet fa yen yaam doomi adama jeganan dara ludul xalat fi yiif to i nga ye we ndefna meen a njega yiif bo kene wago o soti calel ke taxna koy i content ten andona ye ino mboduna doole fa ino we ndefna meke nda waay nag we sutooxna a jega ka andona ye a we mbiyana mbogan fa saate fa kaga ka warna den a ref i to i content ten a maak in way ngeɗana den yitam o wod o kiino kiin yasam o ɓaato numtooxid meke fa jam yasam bakina ɓisidel yaam kaga rek i mbagu o ngeɗana den i to o ngidim yitam ne fafa o ngidim maga fafanga yitam xan i ngar ni ke andona ye o ten ref walu saate fe ke i mbugna meen o ten refe nu warena jal meen saate fe a mbara mbaro ndoona ye i njega nangam ino we na yokota me yaam ken na njala na saate fe a maya mete refna ndiiki suk ke we njala a koɓale xe jala o reta nu ndetanga bo kaga fag bo nu njeg nena 1 million ndone no table ale sogo ngoy wana leya den ino de i njega nangam xanan sawaro mbago mbi'id ten ne tig nuno we ndefna diaspora ino sikadu sala fe sala koy ke taxna bo ino sikadun luwa ako ino ndonun we ndeɗna meen andon a luwa den a mbat wiin a ɓaato ngara andon luwa den a mbat meke te refna meke koy ino sikatu sala fe wen sikuna a ndawa wiin ɓetate dak luwa fe ten doon na meke i laya ye o xatna Espagne jot basar bo i nga'om sikana in 5000 faga mina lacan i suknu campagne jina o fadidanga na saate fa eke Mamadou Ndong xano coɗa Mamadou Ndong 2000 i kaga dal o ten i ngenu meen sukke na ɓisida lang ke na jikel i suknu fadidna mbiñeke xano coɗa in itam ka refna na 2000 kaga ref ke andona ye kaga i ngenu na loi fa ino we andona ye ino na sogan sika sala fa kaga i ngenu meen ren i ɓaato saɗakinoxo rek i mbiyangan xan saate fa a ñaaƴi mbamir yaam ken rek ref caate ke wassalam assalamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf Bakary jërëjëf Gansole ok voilà keke ten ref situation financière fe ne chantier fe ne digue de protection fe wo i cooɗiɗen en détail achat de matériel ke i mbina fa dépense supplémentaire ke ando naye den ndetu teen voilà ke retna na wallu ciment 24 tonnes nu njiku à une valeur de 1 896 000 nu njiki sukil lang à une valeur de 230 000 nu njik essence bo ngotika pe mbañ fa ciment fe fa ke ane o ten fa pano ke à une valeur de 180 000 nu njik fer numéro 8 à une valeur de 50 000 nu njika planche à une valeur de 100 000 nu njika pelle à une valeur de 15 000 francs nu njik 5 kilos fil de fer à une valeur de 6 000 nu coɗit ten main d'œuvre 150 000 fa auto dépense ka andona ye deno mbodu 66 000 fop fokatangan xe ref une valeur de 2 693 000 alors deno def dépense ke andona ye pour le moment a notifier e meke voilà merci beaucoup